नाज़रीन, ईद पुरुमीद ट्रांसमिशन में मैं हूँ हुमैरा राना और मेरे साथ मेरे साथी एंकर हैं इमरान हसन। ईद मुबारक आपको। आज गो के तीसरा रोज़ है, लेकिन ईद की मुबारकबाद वसूल कीजिए PTV न्यूज़ की जानिब से। बहुत से ऐसे वाक़यात हुए इन दिनों में। कोरोना का तो जो प्रेशर है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद जो प्लेन क्रैश हुआ उसका सदमा अभी दिलों को बहुत ताज़ा रखे हुए है। और जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई है एयरबस फ्रांस की जानिब से 11 रुकनी टीम है, वो कराची आज सुबह पहुंची है और उन्होंने जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था उस जगह का दौरा भी किया है, कुछ शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं। और जो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से जो एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी उन्होंने भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। अब क्या शवाहिद है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये तो डेफिनेटली इमरान रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ईद पुर उम्मीद टाइटल हमने रखा था कोरोना वायरस की सूरत हाल को लेकर, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमें बहुत ज़्यादा हद तक बात करनी पड़ेगी प्लेन क्रैश के हवाले से, जिसमें कई कीमती जानें हमसे जुदा हुई, कई कीमती लोग हमसे चले गए। आहिस्ता आहिस्ता जब पता चल रहा है कि इस प्लेन क्रैश के अंदर कौन कौन सी शख्सियात मौजूद थी, तो इसका दुख बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको ईद मनाने का, ईद के इस दिन को जीने का भरपूर हक है। हम कतई तौर पर ये नहीं चाहते कि किसी एक वाक़े की वजह से पूरी कौम अफसरदा रहे, पूरी कौम परेशान रहे। दो कि हम एक दूसरे के लिए परेशान होते हैं, हम एक कौम है और एक अच्छी और जिंदा कौम की निशानी भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजरे, अपने घर पे अच्छे से ईद गुजारिए, अपने प्यारों का ख्याल रख के गुजारिए। क्योंकि जहाँ पे हमें बहुत सारे पैगामात ऐसे हादसात से मिलते हैं जिससे हम सबक सीखते हैं, उसमें एक सबक ये भी है कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। आपको मालूम नहीं है कब आपकी जिंदगी में क्या हो जाए और कौन सा लम्हा आपको अपने किसी प्यारे से बहुत दूर ले जाए। तो हमारी आप सबके लिए दुआएं हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं मुसलसल जो कोई प्रिकॉशंस के ऊपर हम आपकी तवज्जो दिला रहे हैं, लेकिन हम इस पहले सेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम इसी प्लेन क्रैश के हवाले से बात करें। और मेरी जिंदगी में कम से कम जितने प्लेन क्रैशेस के बारे में मैंने पढ़ा या सुना, बहुत कम हुआ कि उसके अंदर कुछ सर्वाइवर्स हों। लोग सर्वाइव नहीं करते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं अमूमी तौर पर, चूंकि प्लेन क्रैश एक इंसिडेंट इस किस्म का होता है कि इसमें बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह जो चाहे कर सकते हैं। इस दफ़ा ये मौजूदा हुआ कि 2 लोग इस प्लेन क्रैश के नतीजे में बचे। उनमें से एक जफर मसूद साहब थे, जिनके बारे में आपको मालूम है, बैंक ऑफ पंजाब को हेड करते हैं। इस वक्त उन्हीं के भाई अली मसूद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हमने एक तो सोचा कि अली साहब से उनके भाई की हालत भी दरियाफ्त करें और उसके साथ साथ जो सिचुएशन होती है सारी सूरत हाल के बाद, बिकॉज ही माइट बी वेरी क्लोज टू हिज ब्रदर, तो उनसे हम ये भी जानने की कोशिश करें कि वो इस वक्त किस हालत में हैं, किस सिचुएशन के तहत चल रहे हैं। अली, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल। आवाज़ थोड़ी बढ़ाइएगा जी अली साहब की, हमें आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही है। अली, सबसे पहले तो आप को हम मुबारकबाद ईद की भी देते हैं और इस बात की भी मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ने जफर साहब की ज़िंदगी रखी और वो जिंदा और सलामत हैं। और उसके साथ हमें दुख भी है उन सब शख्सियात का जो कि इस दुनिया से चली गई। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त इस ईद के ऊपर आपके घर का, आपके भाई साहब यकीनी तौर पे अब बेहतर हैं पहले से, आपके घर का क्या माहौल रहा, कैसे लम्हात हैं ये जो कि यकीनी तौर पे बड़े कंफ्यूजिंग होंगे आपके लिए, कैसे कैसे माहौल है घर का इस वक्त? जी जी बिल्कुल, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हमें भी बड़ा अफसोस है, जो जाने गई हैं वो कीमती जाने थी, उनका तो जाहिर है बहुत अफसोस है। और ईद हमारी बिल्कुल इसी तरह ही है कि बस अब जरा मतलब दिल उतना खुश नहीं है जितना होना चाहिए। जाहिर है भाई की बहुत खुशी है, भाई ने को अल्लाह ने और जिंदगी दी है, बहुत ज्यादा खुशी है, आप लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है। मगर बस ये है कि बड़ी सादगी से गुजर रही है। मगर बस ये है कि अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं हर बात पे। अच्छा अली, चूंकि आपके भाई अल्लाह ताला का शुक्र है सर्वाइवर हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ आपसे शेयर भी किया होगा। अब क्या अभी वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं या उस सिचुएशन से बाहर आए हैं? असल में आज तो उनकी सर्जरी हुई है। अच्छा। तो जी अभी वो थोड़ा ऑब्वियसली भी रेस्ट वाले फेज में चल रहे हैं, तो अभी उनका ये होगा, मतलब कल तक जरा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे वो। मगर वैसे वो बात बीच में कर रहे थे, इतना ये नहीं था कि उनको कोई, क्योंकि सिटी स्कैन वगैरह वैसे ही क्लियर था, तो सब कुछ माशाल्लाह बेहतर है। कोई ऐसे वो नहीं है कि कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल है, सब अंडर कंट्रोल है माशाल्लाह। अली, जितना मैं आपको जानता हूँ, आप खुद भी ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं और आपने खुद बहुत ट्रैवल किया है, ओबियसली एयर ट्रैवल किया है। हम सबको कुछ ना कुछ अंदाजा जरूर है कहीं ना कहीं कि जब एक प्लेन क्रैश करता है या इवन इन मूवीज या आम जिंदगी के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अंदाजा हो सकता है कि क्या सूरत हाल बनती है। जब आपको ये पता चला कि जो तैयारा लाहौर से कराची आ रहा था वो क्रैश हो चुका हुआ है और मे बी आपको ये भी पता हो कि आपके भाई उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? आपको क्या महसूस हुआ, क्या लगा आपको सबसे पहले जब आपको पता चला? जी इमरान, सबसे पहले तो वही ऑब्वियसली जो आप हर किसी आदमी को एक फीलिंग आती है कि प्लेन क्रैश होता है तो क्या हुआ है, वही फीलिंग थी। और मतलब एक बड़ा ही अजीब ही कैफियत थी कि जो
जो ड्रामे में या फिल्म में दिखाते हैं बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा था। मगर ये है कि फिर जब 10 मिनट बाद ऑलमोस्ट जब कॉल आ गई तो वो एक जो जमीन थी जो पैर से निकल गई थी वो वापस आ गई एक तरह से। तो आपको मीडिया चैनल्स के जरिए पता चला अली कि भाई जो हैं वो महफूज हैं, या फिर आपने टेलीफोन के जरिए आपको पता चला? कैसे पता चला? टेलीफोन के जरिए पता चला था पहले। अच्छा। उसके बाद फिर हमने टीवी लगाया तो कंफर्म हुई न्यूज, और उसके बाद फिर उनका कॉल आ गया था, भाई का खुद ही उन्होंने कॉल कर दी थी। तो वो सबसे बड़ी बात ये हो गई थी कि उनकी कॉल रिसीव हो गई थी और सही बात हो गई थी, तो वो बहुत जबरदस्त बात हो गई। यकीन आ गया था आपको? यकीन आ गया था आपको? जी जी, यकीन आ गया था। उनके भाई की डायरेक्ट वालिद साहब से बात हुई तो वो बिल्कुल ऑब्वियसली उन्होंने बता दिया था कि ये सब कुछ हुआ है, मगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमें काफी हो गया था। मगर ये जरूर था कि जब तक देखना नहीं तो 100% वाला वो फील नहीं था। यकीन तो बिल्कुल था, मगर ये था कि वो शायद वो हो सकता है हमसे भी छुपा रहे होंगे कितनी चोट लगी है क्या है। मगर जब जाके देखा तो वाकई मौजूदा ही था कि जितने हमने जख्म देखे और जिस तरह की होती है वो तो लग नहीं रहा था कि प्लेन क्रैश है, और यही बस अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। ठीक। अच्छा अली, ऐसा है कि आपने जैसा इमरान ने कहा कि आपने ट्रैवलिंग बहुत की है, हम भी बहुत ट्रैवलिंग कर चुके हैं, लेकिन जो पायलट की तरफ से जब कॉल आती है कि गेट रेडी फॉर द लैंडिंग, जब लैंडिंग गियर काम नहीं करता तो डेफिनेटली हवास खराब होते हैं, बाज़ वक़्त एयर पॉकेट्स आ जाती हैं, तब भी इंसान घबरा जाता है। अब ये जो मे डे की कॉल दी गई पायलट की जाने से, पहले तो वो ट्राई करते रहे किसी तरीके से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ हम पैसेंजर्स को ले जाएं, लेकिन ये जो मे डे की कॉल होती है ये आखिरी कॉल होती है। अब चूंकि डेफिनेटली आपके 5 सर्वाइवर हैं और वो आपको बताएंगे अभी जब वो पूरी तरह से आ जाएंगे अपनी बैक टू लाइफ, बैक टू नॉर्मल लाइफ, ये मे डे की कॉल जो है ये कितना साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालती है और ये ज्यादा प्रेशर पायलट के ऊपर ज्यादा क्रिएट करती है, क्योंकि पायलट ने जिंदगी को बचाना होता है। इस हवाले से क्या कहते हैं आप? जी जी, मगर ये मे डे की कॉल जो होती है वो पैसेंजर्स को नहीं पता चल रही जी होती। जी जी, वो तो ब्लैक वो बॉक्स में आ आपस रही में है ना, ज़ाहिर है उन्होंने तो जिंदगी बचानी है पैसेंजर्स की। तो वो जो अभी तक जो उनका था वो तो उनको नॉर्मली लग रहा था। उन्होंने जो बताया उनको तो कोई ऐसा नहीं फील हो रहा है खुदा न खास्ता क्रैश लैंडिंग हो रही है, क्योंकि वो भाई खुद माशाल्लाह बहुत ट्रैवल कर चुके हैं, वो तो खैर मुझसे भी कहीं ज्यादा, तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल उसमें थे फीलिंग में। बस वो एकदम से ही जो हुआ है थोड़ा बहुत। अच्छा अली, जब लोग आपको टीवी स्क्रीन पे देखते होंगे, यकीनी तौर पे, खास तौर पे वो लोग जिनके प्यारे दुनिया से चले गए, मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि उनको बड़ा रश्क आता होगा यकीनी तौर पर, क्योंकि जिसका प्यारा एकदम से, आपको मालूम है कैसे कैसे लोग थे इसके अंदर, ऑफिसर्स थे, आम लोग, बहुत बहुत जबरदस्त किस्म के लोग इसमें मौजूद थे, तो उनको बड़ा रश्क आता होगा आपके ऊपर। आपको क्या महसूस होता है उन लोगों का दुख जानकर इस वक्त, बीइंग अ पर्सन जिनके अपने प्यारे प्लेन के अंदर थे लेकिन अल्लाह ने उनको बचाया, उन लोगों को आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे जो लोग जिनके प्यारे चले गए? बिल्कुल जी जी, हम हमारी पूरी फैमिली और मैं, हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनकी फैमिली उसमें पूरी मौजूद थी, और एक और मेरे हैं बड़े करीबी जो मेरे साथ काम भी कर चुके हैं, उनके भाई की पूरी फैमिली थी वहाँ पे। तो वो ऑब्वियसली दिल में जो एक वो है, एक जो भाई के लिए जो होती है खुशी वो तो है ही, मगर वहाँ दुख भी बहुत है और वो यकीनन रहेगा। और वो जब भी ये वाकया आएगा जहन में तो वो लोग तुम्हें याद आएंगे और उनके तो दुख रहेगा दिल में। तो ऐसा ना सोचेंगे बिल्कुल, ये तो अल्लाह ने बस हम पे करम कर दिया, ये तो अल्लाह का करना था, मगर इंशाल्लाह उन्हें भी अल्लाह उन्हें अच्छे मकाम पर लेके जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने सबके लिए हर वक्त मुकर्रर किया हुआ होता है। अच्छा अली, जिस तरह से एयरबस 5 की जो ग्यारह रुकनी टीम है वो पाकिस्तान आई हुई है, शवाहिद इकट्ठे कर रही है ड्राई हादसा से, तहकीकात भी हो रही हैं, डेफिनेटली जो इसका ब्लैक बॉक्स है वो फ्रांस जाएगा और डी कोड होगा तो तब पता चलेगा कि क्या हुआ था। तो आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? कोई आपकी अपनी रिजर्वेशन हैं, कोई ऐसे शुकूक व शुबहात आपके जहन में, कोई ऐसा सवाल या निशान आपके जहन में है? नहीं, मुझे तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो ट्रैवल कर नहीं रहा था उसमें, तो वो भाई बता सकेंगे ज्यादा। लेकिन मीडिया पे जिस तरह से स्पेकुलेशन हो रही हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ आपसे। मगर बस वही है, दो चीजें होती है, देखिए जी, मशीन भी है और ह्यूमन भी इन्वॉल्व है, तो दोनों चीजों के एरर्स तो हो सकते हैं, और ग्राउंड स्टाफ भी होता है, सारा कुछ है, तो वो एरर्स तो होंगे कहीं ना कहीं, और जो भी एंड रिजल्ट है बस वो बड़ा अजीब है, वो बस उसका ज्यादा दुख है, बाकी जो अब होगा वो तो होगा ही, मगर जो हमने लूज कर दिया वो बस ज्यादा। अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त गहरी जर्ब अली हमारी जिंदगी पे कोरोना वायरस ने लगाई, जो पूरी दुनिया बंद होकर रह गई,
اور ہمیں معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں تو اوبویسلی انتہائی قریبی آپ نے اس کا مشاہدہ کیا جو واقعہ ہوا. پھر اس واقعے نے بہت زیادہ ہلا کے رکھ دیا. کینیڈین پرائم منسٹر سے لے کر دنیا بھر کے جو وزرائے اعظم تھے, صدور تھے, انہوں نے اظہار دکھ کیا, اظہار ہمدردی کیا. انسرٹینٹی جو ہے لائف کے اندر, یا انپریڈکٹیبل اپروچ جو ہے وہ لائف کی, اس کے اندر کتنا لیسن اس کو لے کر موجود ہے؟ سنس یو آر این آرٹسٹ, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انسان کیونکہ اوبویسلی موسٹ آف دا ٹائمز ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں مفادات کے لیے, اپنے انٹرسٹ کے لیے, اور پھر پتہ نہیں چلتا ایک انسان ہم میں سے اٹھ کے دور چلا جاتا ہے اور اتنا دور کہ کبھی واپس نہیں آتا. تو یہ انسرٹینٹی کا جو فیکٹر ہے, اس کے اوپر کوئی کامنٹ کریں گے آپ؟ جی یہ تو دیکھیں, اب ہر بات پہ یقین آتا جاتا ہے. جتنی بھی لائف گزاری ہے, جتنی میں نے اب تک گزاری ہے, ہر اسٹیج پہ یقین کا جو معیار ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور اب تو وہ اور زیادہ ہی ہو گیا. مطلب اب پتہ چل گیا مجھے کہ کتنا یہ جو انسرٹن چیزیں ہوتی ہیں ان پہ کتنا آپ پہ یقین ہونا چاہیے, وہ اب اور زیادہ ہو گیا ہے. اور معجزے کے بعد جو ایک ایمان تازہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ ہو چکا ہے. تو جو اس طرح کے واقعات ہیں, یہ تو میرے خیال سے انسان کو ایک دفعہ اپنی اوقات پہ لا کے کھڑا کری. اور مجھے ایک بات وہ بڑی یاد آئی, انڈین اداکار تھے بڑے مشہور اور بڑے زبردست, عرفان خان, کچھ عرصہ پہلے ابھی ان کا انتقال ہوا, تو ان کا ایک خط منظر عام پہ آیا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, جس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اب یقین ہو گیا کہ غیر یقینی ہی سب سے زیادہ یقینی ہے. تو ان واقعات کو دیکھ کر یہی لگتا ہے. علی, تھینک یو ویری مچ, اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اینڈ ونس اگین آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, آپ کے گھر والوں کے لیے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے پیارے اس حادثے میں چلے گئے. یہ صرف کہنا آسان ہوتا ہے جی, ہم جیسے لوگ صرف میڈیا چینلز کے اوپر یہ صرف بات کر سکتے ہیں. ہم اس ماں کا درد فیل نہیں کر سکتے جس کا بیٹا چلا گیا, ہم اس بہن کا درد فیل نہیں کر سکتے, ہم ان بچوں کا درد فیل نہیں کر سکتے جن کے والدین چلے گئے. تو اللہ سے صرف ہم دعا کر سکتے ہیں. اسی لیے شاید اللہ نے صبر کرنے والوں کا درجہ سب سے بلند بنایا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو صبر کرتے ہیں, کیونکہ صبر کرنا شاید سب سے مشکل کام ہے. دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ ایک تو جو پیسنجرز تھے وہ تو سارے کے سارے 2 کے علاوہ شہید ہو گئے اس میں, لیکن جس مہارت سے پائلٹ نے جہاز گلی کے اندر اتارا, اس کی اٹموسٹ کوشش یہ تھی, چونکہ ایک ذہنی تناؤ ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے کہ آپ کا جانی نقصان کم سے کم ہو. جہاز کے لوگوں کے لیے تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو آبادی کے اندر جہاز کا گرنا تھا اس کی وجہ سے بہت سے گھر متاثر ہوئے, لوگ متاثر ہوئے. ان کو اس وقت وہاں سے ایویکویٹ کر کے ہاسپٹل سے لے جایا گیا, کمپنسیٹ بھی کیا. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. حکومت اپنی طرف سے اقدامات کر تو رہی ہے, اور یقیناً کسی زندگی ہے وہ نعم البدل تو کسی بھی, لیکن یہاں پہ ہمیرا آئی ووڈ لائک ٹو سے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوا ہے, یا ہیومن ایرر ہوا ہے یا مشین ایرر ہوا ہے. اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. ہم محض یہ کہہ کر کہ واقعہ ہو گیا, تقدیر میں لکھا تھا, ٹھیک ہے, تقدیر اللہ کی مرضی ہر چیز کے اندر ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کا ایک موجب بھی ہوتا ہے, اس کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے, اور اس کے اندر ایک لیسن بھی ہوتا ہے. somehow we have to determine for our future کہ یہ کیوں ہوا ہے. اور somehow ہم نے جس کی بھی غلطی ہے اس کے اندر, اس کو ہم, یہ الزام لگانے کی بات نہیں ہے, یہ اپنے مستقبل کو درست کرنے کی بات ہے. ہم محض اگر اس لیے بات نہ کریں کہ کسی ایسی شخصیت پہ الزام آ جائے جو شاید اس الزام کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, یا اس لیے کہ شاید کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. اس وقت سب لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ قومی سانحہ ہے. 100 کے قریب لوگوں کا دنیا سے چلے جانا, جس میں بہت بڑی بڑی پروفائل کے لوگ تھے, موسٹ امپورٹنٹلی انسانی جانیں تھے. ڈٹرمن کرنا ہوگا ہمیں کہ یہ مسئلہ کیوں ہوا ہے. اور اسی لیے جو ہمارے مختلف تکنیکی ماہرین ہیں, آج میں پڑھ رہا تھا مختلف آرٹیکلز کے اوپر, مختلف آرٹیکلز کے اندر مینشن کیا گیا ہے, اور بڑا ڈیٹیل میں لوگوں نے اپنا تجزیہ دیا ہے, اور بڑے زبردست اذہان موجود ہیں ہمارے پاس اس وقت جو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. سو اس کیپٹن قادر جو کہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں, جوائنٹ سیکرٹری پالپا ہیں, ان سے ہماری پہلے بھی بات ہوئی ہے, اور دوبارہ ان کی ایکسپرٹ اوپینین پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کیپٹن صاحب کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت سارے ٹیکنیکل ایسپیکٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے, باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں, اسپیکولیشنز ہوتی چلی جا رہی ہیں. مائی کوشچن رادر دین اے کامنٹ یہ ہوگا اس کے اوپر کہ ڈونٹ یو تھنک کیپٹن کہ اس کے اوپر کم از کم ہمیں ڈٹرمن ضرور کرنا چاہیے کہ پرابلم کہاں پہ ہے, چاہے وہ کسی کے اوپر بھی جاتا؟ جی جی آف کورس, بالکل. دا پرپز آف این انویسٹیگیشن از آلویز ٹو لرن فرام وٹ ایور ہیز ہیپنڈ, سو دیٹ ان فیوچر جو ہے بہتر اور سیفر ٹائپ بن سکیں, پرواز کو زیادہ محفوظ بنایا جا سکے. تو دا پرپز شوڈ بی دیٹ, اینڈ سب کو مل کے اس میں کام کرنا چاہیے. دوسری بات میں کچھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ایکچولی جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی, پراپر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن, تو کوئی بھی جو ہے اختتام پہ اس چیز کو نہیں پہنچا سکتا, یا کسی اس پہ فیصلہ دینا جو ہے نا وہ بالکل بےمانی ہے. بیکاز جب ایئر لائن کریش ہوتا ہے یا ایئر لائنر کا, تو اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. دیر از این انٹائر چین آف ایونٹس, بہت ساری چیزیں جو پراپر, اگر جس طرح این ٹی ایس پی اگر آ کے انویسٹیگیٹ کرتی ہے, ایک آؤ ہے, گروپ آف پیپل ہو آر ایکسپرٹ,
they will determine what happened, health of the aircraft पहले से क्या थी, पायलट का क्या इसकी जो इनिशियल कम्युनिकेशन सामने आ रही है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर आ रही है, ऑब्वियसली जो ऑफिशियल्स हैं वही बता सकते हैं। अभी मैं BBC उर्दू के ऊपर ये पढ़ रहा था कि वहां पे एक आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है कि जब 10,000 फीट की बुलंदी के ऊपर जहाज था तो उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने ये कहा कि आप इस वक्त अपनी मुकर्ररा मियाद से बहुत ज्यादा ऊपर हैं, जिसपे पायलट ने आगे से ये कहा कि इंशाल्लाह हम आसानी से कर लेंगे। और ये भी कहा गया कि जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने ये कहा कि आप इस वक्त 5 मील की दूरी के ऊपर हैं लैंडिंग पोजीशन से, उस वक्त आपकी जो ऊंचाई है वो 35 फीट है, जो कि एवरेज 3500 फीट है, जो कि 2500 फीट होनी चाहिए थी एज पर द रेगुलेशंस। आप बेहतर बता पाएंगे। तो इससे बजाय ये समझ आता है कि कोई मिस कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, चाहे वो किसी भी जानिब से है। आप क्योंकि एक टेक्निकल आदमी है, आपने A320 उड़ाया भी, आपने हमें बताया था, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मैं अभी भी A320 का ही कैप्टन हूँ करंटली, और होता ये है कि ये बात सही है कि ये लग रहा था कि वो आए हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं कि क्यों आए हैं। क्या इसका जो फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर है, FMC होता है, जो आप पहले से फ्लाइट से पहले उसको फीड इन करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर फ्लाइट, क्या उसमें वो जो पॉइंट 1 है 12 मील पे है, 15 मील पे है, उसके अंदर कोई ग्लिच तो नहीं आ गई थी? क्या उसने उसको कोई हायर हाइट तो नहीं दे दी थी कंप्यूटर में, जो नहीं, जिसकी वजह से उस जहाज की जो डिसेंट की प्रोफाइल है वो शुरू से ही खराब हुई थी, जिसको एडजस्ट करना था। ये बहुत चीजें देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब CVR, DFTR, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर डिकोड होगा बाय अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम, तो फिर चीजें सामने आना शुरू होगी। राइट नाउ कमिंग टू अ कंक्लूजन इज वेरी वेरी इर्रेस्पॉन्सिबल एंड पुटिंग ब्लेम इज एक्चुअली क्रिमिनल, कॉलिंग पीपल। कासिम साहब, आपकी बात को सेकंड करते हुए ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से प्राइवेट मीडिया जो है, निजी चैनल्स हैं, वो बहुत सारी स्पेकुलेशंस कर रहे हैं। कभी जो पायलट थे उनको हीरो बनाया जाता है, कभी उनको विलन गर्दाना जाता है, जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। अगर इसी तरह से स्पेकुलेशंस होती रहीं तो वो फैमिलीज जो अफेक्टेड हैं, डेफिनेटली फिर उनके जहन में एक नेगेटिव इमेज उभरेगा। उस हवाले से फिर किस तरह से हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे, प्रिएम्प्टिव मेजर्स हमें क्या लेने पड़ेंगे ताकि कोई ऐसा तासुर ना जाए और वो जाहिर हो सके? जी मोहतरमा, मैं यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही है कि इसलिए इस वक्त सबको रुक जाना चाहिए। मैं इस जहाज का कप्तान हूँ, मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त ऐसे ऐसे लोग इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट बन गए हैं 2 दिन के उस पे, इतनी टेक्निकल चीज पे के हैरानगी की बात है। और इल्जाम किसी को मर्डर कह रहे हैं, वो जिसको वेरी अनफॉर्चुनेट, खुद जान चली गई है। वी मस्ट कंडेम, बिल्कुल अपनी जान कौन नहीं बचाना चाहता। यूर वेरी राइट। कैप्टन, ये बताइए जो कैप्टन होता है ना, ही ऑब्वियसली आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, आपका प्रोफेशन है, ही इज कैप्टन होने के नाते ही इज द रिस्पॉन्सिबल एंड ही ट्राइज हिज मैक्सिमम एट हिज मैक्सिमम कि वो जान बचाए अपनी भी और ऑब्वियसली सबसे पहले पैसेंजर्स की। द मेडे कॉल जिसको सबसे ज्यादा हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए। और क्या ये उस वक्त होती है जब पायलट अपने सारे ऑप्शंस अपना इस्तेमाल कर चुका होता है? ये कब होती है मेडे? जी, मेडे कॉल बेसिकली तब दी जाती है व्हेन द पायलट फील that now the situation is going out of control और उनकी जो भी एक्सपर्टीज है उससे वो बाहर होती चली जा रही है। नॉट नेसेसरी कि उसके बाद डिजास्टर ही होगा, बट दे आर फोरसीइंग दैट अ डिजास्टर इज वेरी इमिनेंट। ठीक है, तो मेडे कॉल इज द लास्ट डिस्ट्रेस कॉल, द मोस्ट, जिसको आप कह सकते हैं कि सबसे आखिरी वाली कॉल होती है। उससे नीचे के लेवल पैन कॉल होती है, जो उससे एक लेवल नीचे होती है, जिसमें आप बता देते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कि द सिचुएशन, वी हैव अ प्रॉब्लम, वी हैव बट होपफुली इट विल बी हैंडल। मेडे इज अ पॉइंट जहां आपको लगता है कि सब खत्म हो रहा है। और मेडे में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। यू कैन बी इन सिवियर वेदर एंड थिंक आपके जहाज आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, यू माइट गिव अ मेडे कॉल एंड देन यू माइट कैंसिल दैट मेडे कॉल वंस यू आर आउट ऑफ दैट वेदर विद बोथ इंजन्स लॉस्ट। एक सवाल कैप्टन बहुत कॉमनली किया जाता है, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, 777 बड़े बड़े जहाज, 380 हमने देखा, और क्या टेक्नोलॉजीज उनके अंदर है, अंदर क्या लेविश किस्म का उसके अंदर ट्रैवलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, पूरे घर जैसे माहौल जहाजों के अंदर मौजूद हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज उनके ऊपर लगते हैं। इजेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है, आप इजेक्ट नहीं कर सकते जहाज ना चलाते हुए ना पैसेंजर्स। आज तक कोई सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई सूरत हाल सामने नहीं आई है, यानी कि जहाज ने गिरना है तो लोगों ने अनफॉर्चुनेटली मरना है अब तक। ये जो बड़ी हार्श स्टेटमेंट लगती है, इस पे क्या कहेंगे बीइंग प्रोफेशनल आप?
دیکھیں انجیکشن جو ہے وہ تو ملٹری فلائنگ میں ہوتی ہے بیکاز وہاں صرف دیر آر نو پیسنجرز انوالوڈ, تو ظاہر ہے دا لائف از مور امپورٹنٹ دین the machine, so you eject when the things are out of control, but here how many people can you eject? And the captain or the first officer of course can't eject, they have to be the last people to yeah, but that's my point. میں تو basically technology کے اوپر آپ کی رائے چاہ رہا ہوں کہ don't you think کہ اس قسم کی کوئی ٹیکنالوجی there should be some alternative, جیسے آپ جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں آپ کو لائف جیکٹ کا بتایا جاتا ہے, آکسیجن ماسک کا بتایا جاتا ہے, ایمرجنسی ایگزٹ کا بتایا جاتا ہے. there should be a system in a plane جو کہ پیسنجر پلین ہو لیکن اس کے اندر کچھ ایسے چانسز ہو in future world, you know, anything is possible, ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو ایسا جہاز بھی تو بنا سکتے ہیں. what do you think? نہیں وہ تو آف کورس وہ تو اب بات کی باتیں ہیں. آئی ڈونٹ نو, یہ آئی ایم ناٹ این انجینئر, لیکن اس طرح کا آئی ہوپ کہ ایسی چیز ہو کہ کوئی بہت بڑا پیراشوٹ نکل آئے اور سم تھنگ گوز رانگ اور جہاز جو ہے وہ سلولی نیچے آ جائے. اب یہ تو آگے کی باتیں ہیں, بٹ رائٹ ناؤ دیر از نو سچ پروویژن. اس طرح کی کوئی پانی کے اوپر جب ایسی کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو پانی کے اوپر زیادہ آسان ہو جاتا ہے لائف کو ریسکیو کرنا بنسبت زمینی کریشز سے. نہیں, یہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں آپ کو پتا ہے ایک امریکہ میں ہوا تھا ہڈسن بے کے اوپر, 2 انجن چلے گئے تھے, انہوں نے بڑی لاٹ آف اسکل ریکوائرڈ بٹ ہی لینڈیڈ آن واٹر. بٹ پانی پہ کریش ایسے ہوئے ہیں جو ڈچنگ جس کو کہتے ہیں, جب آپ پانی پہ ایک طرح کا کریش کر رہے ہو اینڈ یو سروائیو. بٹ اگر لیک ہے تو اس پہ بچنا آسان ہے کیونکہ ویوز نہیں ہوتی, اور اگر سمندر ہے تو اس کے اوپر اگر آپ کریں گے تو زیادہ مشکل ہو جائے گا بیکاز دیر آر ویوز, اٹ ول بریک دی ایئر کرافٹ. سو دیر آر لاٹس آف ویریشن. یہ A320 ٹیکنالوجی کیسی ہے, مطلب کیونکہ اس کے اندر 2 انجنز موجود ہوتے ہیں, ڈیپینڈنس کس حد تک ایک پائلٹ ایک کیپٹن کس حد تک ڈیپینڈ کر سکتا ہے اپنے طیارے کے اوپر, خاص طور پہ اس وقت جب ٹیکنیکلی طیارہ دکھا رہا ہے کہ اس کا ایک انجن کام نہیں کر رہا ہے یا کوئی ٹیکنیکلی سوئر ایشو آ چکا ہوا ہے. ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہمیں بتائیں گے آپ A320؟ It's a very advanced جہاز, highly automated, اور ایک انجن کا چلے جانا بھی is an emergency, but it can be handled because of course everybody, all pilots are trained کہ جی ایک انجن کے اوپر ان کی ٹریننگ کی سیمولیٹرز میں یہی ہوتی ہے کہ 1 انجن کے اوپر وہ ٹیک آف لینڈ فائر ہو گئی ایک انجن پہ. بٹ when 2 engines go then it's your luck, and آپ کسی ایسی جگہ کے قریب ہیں فلیٹ گراؤنڈ کے اور پھر آپ یو میک اٹ, دیٹ از آل پیور لک. اب دیکھیں یہ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں, بٹ اینڈ آف دا ڈے experts will investigate and they will see how many flights the pilot had done before. Was there a fatigue? And we believe, trust me, we believe that he has tried his best. We believe he has tried his best. Dekhen, an airline pilot is responsible for millions of dollars of plane and even more valuable lives. ادھر وہ ہے, اس کی ایکسپرٹیز ہے اور اس کا اللہ ہے, اور کوئی نہیں ہے. بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیپٹن صاحب تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. وی ڈو انڈرسٹینڈ, اور ہم بالکل اس میں کسی نہ تو اسپیکولیشن میں جائیں گے, اوبیسلی انویسٹیگیشن رپورٹ اس کو ڈٹرمن کرے گی, بٹ اسٹل آئی ہیو اے اسٹرانگ بلیو کہ کیپٹن جو تھے وہ ویل ٹرینڈ تھے, پروفیشنل تھے, اور انہوں نے اپنی بیسٹ ایفرٹ کی ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کے بعد ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں. AVM اکرام اللہ بھٹی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, تجزیہ کار ہیں اور ایئر فورس سے چونکہ متعلق رہے ہیں, تو ان سے بھی ذرا ان کی ایکسپرٹ اوپینین لے لیتے ہیں. AVM صاحب ویلکم ٹو دا شو, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تھینک یو فار جوائننگ اس سر. آپ سے پہلے ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل باتیں کر رہے تھے اور ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب تک انفارچونیٹلی اتنے بڑے بڑے ایئر پلینز آ گئے, ایئر بسز آ گئیں, لیکن سیکیورٹی کا کوئی سسٹم ان کے اندر نہیں ہے, اسپیشلی وین دے گیٹ ٹو کریش اور سم تھنگ. یہ بڑا ایک عجیب ہوتا ہے. جنگی جہازوں میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے, چیک کیا جا سکتا ہے, دو کہ اس میں بھی کئی جانیں چلی جاتی ہیں کیونکہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ کے سامنے AVM صاحب, اس کو ہماری ایویشن کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے, PIE کے کچھ ریسنٹ انسیڈنٹس کو دیکھتے ہوئے, اور دنیا بھر کی ایئر پلینز جس طریقے سے اسٹینڈرڈس کو کیری کر رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے, آپ کیا انالیسس کریں گے اس کا سر؟ دیکھیں, دنیا میں اس وقت تقریباً 370 کے قریب ایئر لائنز آپریٹ کر رہی ہیں, اور جب ان کا سیفٹی ریٹنگ انڈیکس دیکھیں تو PIA 225ویں نمبر پہ ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ PIA کے پاس بہت سا مارجن ہے, اسکوپ ہے امپروو کرنے کے لیے. 1965 مئی میں PIA کا پہلا بڑا حادثہ ہوا تھا جو بوئنگ 707 اناگرل فلائٹ پہ کائرو کے قریب, اور پچھلے 45 برس میں PIA کے یہ 10واں بڑا حادثہ ہے, اور یہ ایک اچھا خاصا نمبر ہے حادثات کا. اور یقیناً PIA کے حکام کو اس کے اوپر اور ہماری سول ایویشن کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ کیا جو
पिछले 9 हादसात हो चुके हैं, उनकी जो तहकीकात थी, उसके नताइज क्या थे, उसके सामने तजावीज़ क्या आई थी, क्या उनके ऊपर अभी तक अमल दरामद हुआ नहीं हुआ। अभी तो अरशद मलिक साहब हैं, ही इज एन एयरफोर्स ऑफिसर। अभी तो अरशद मलिक साहब पीआईए को देख रहे हैं, एयरफोर्स ऑफिसर हैं। आपके ख्याल में ये कितना बेहतर है या बेहतर नहीं है आपके ख्याल में, एक एयरफोर्स ऑफिसर अगर एक एयरलाइन कंपनी को देख रहे हैं, जो हमारा नेशनल करियर भी है? देखिए हमारे पास मरहूम एयर मार्शल नूर खान की मिसाल मौजूद है, जिन्होंने बहुत कामयाबी के साथ एयरलाइन को चलाया और उसको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। और बुनियादी तौर पे ये इंतजामी काम होता है, और अगर इसके अंदर किसी किस्म की सियासी मुदाखलत ना हो और किसी भी प्रोफेशनल को एक पूरे ताउन के साथ खुला हाथ दे दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस एयरलाइन को कामयाबी से चलाया जा सकता है और ये चलती रही है और इसने दुनिया में बहुत नाम कमाया है। तो 24 एयरलाइन जो है वो इस पीआईए ने बना के दी हैं, जिसके अंदर एमिरेट्स भी शामिल है। तो अगर हमारे यहाँ इतनी महारत मौजूद है, इतनी काबिलियत मौजूद है, अगर हम इस काबिलियत को बरोए कार लाकर इसको इस्तेमाल करें, मैं समझता हूँ हमारी एयरलाइन कहीं से कहीं जा सकती है। न सिर्फ हम अपनी पुरानी अजमत हासिल कर सकते हैं बल्कि बेहतर हो सकते हैं। इकराम साहब, एयर जो प्लेन की जो एज है वो हम देखते हैं उसके एयर टाइम के हवाले से, चूंकि 2014 में तैयारा आया था मार्केट के अंदर, आप समझते हैं कि उसकी जो एज थी वो अब कंपैरेटिवली ठीक थी उस हवाले से? चूंकि हमने ये भी देखा कि जब जहाज रनवे पे आया है वो थोड़ा सा टच भी किया है, पायलट ने वो ग्लाइड भी करता रहा है कुछ देर के लिए, उसके बाद दोबारा से फिजा में चला गया है। फिर दोनों इंजन फेल होने के बाद डेफिनेटली फिर देयर वाज नो चॉइस, अब मेडे की कॉल आई। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? क्योंकि एयर टाइम ज्यादा मैटर करता है, उसकी जो एज है वो उसके एयर टाइम से मैटर करती है। तो जहाज का टेक्निकल, मेरे ख्याल से जहाज बिल्कुल परवाज के लिए फिट था, और एयर टाइम का या जहाज की उम्र का वो कितना पुराना है, मेरे ख्याल से उसका इस हादसे से मेरी मुशाहिदे के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक उसका इस हादसे में कोई अमल दखल नहीं था। और बहरहाल किसका भट्टी साहब किसका ताल्लुक नहीं है? भट्टी साहब किसका ताल्लुक नहीं है हादसे से? ये जहाज की उम्र का, कि वो कितना पुराना था या कितना एयर टाइम था उसका, सही। क्योंकि जहाज प्रवास के लिए बिल्कुल फिट था और मैं समझता हूँ इसमें किसी किस्म की कोई टेक्निकल कमी या खराबी नहीं थी। लेकिन बहरहाल जो आखिर में आके जहाज के हादसे की वजह बनी वो था जहाज के दोनों इंजनों का बैक वक्त फेल हो जाना। अब हमारी जो तहकीकाती टीम है उसके अंदर हम देखते हैं कि एयरबस के लोग भी आ चुके हैं और तहकीकात शुरू हो चुकी हुई है। वो लोग यकीनन इसकी तह तक जाएंगे। बट साहब एक बड़ा अहम नुक्ता है, आपने यू माइट हैव बीन ओबियसली यू बीन फ्लाइंग, आपको पता है एयरफोर्स का आप हिस्सा रहे हैं, और फिर आपने एयर ट्रैवल भी किया होगा, एज अ पैसेंजर आपने बहुत ज्यादा ट्रैवल भी किया होगा, तो हमें समहाउ एक आइडिया होता है जो एक बंदा एक मशीन को कंट्रोल कर रहा है जब ओबियसली आबादी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आबादी को एक पायलट इन केस अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं तो आपने पॉपुलेशन को बचाना है, आपने एक सेफ जगह पे या तो क्रैश लैंडिंग भी हो रही है तो आपने आबादी को बचाना है। ऐसा कब होता है बिल्कुल कि यू कैन नॉट हैंडल, क्या सिचुएशन आप बीइंग ऑफिसर, फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर, आप समझते हैं कि जिसके बाद आप नहीं कर पाते और आबादी को आप हिट कर देते हैं जैसे इस वाक़े के अंदर हुआ? बुनियादी तौर पे तो आपका जहाज अगर आपके कंट्रोल में है तो फिर आप जहाज कहीं भी ले जा सकते हैं। जब आप जहाज आपके काबू से बाहर हो जाए, और आप मेडे कॉल भी तभी देते हैं जब आप समझते हैं कि सूरत हाल आपके काबू से बाहर हो गई है। और ऐसी सूरत में पायलट लाख कोशिश करे अपने रुख मोड़ने की, अपनी हाइट रोकने की, लेकिन हालात उसके सूरत हाल उसके काबू में नहीं है क्योंकि जहाज के दोनों इंजन बंद हो चुके हैं, हाइट बिल्कुल नहीं है। अब वो जहाज के ऊपर काबू नहीं है उसका, अब जहाज अब खुद से गिर रहा है और वो पायलट जो है वो बेबस हो चुका हुआ है और इन पर जहाज अभी खुद ही जा रहा है, पायलट के कंट्रोल में नहीं है। इस वाकई में सूरत हाल से इस वाकई में कहीं मौसम का अमल दखल भी लगता है आपको एवियन साहब? ये जो वाकया हुआ है इसमें कहीं मौसमी कुछ लगता है आपको? एयर पॉकेट वगैरह? नहीं, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा कहिए। इसमें कहीं मौसम का असर भी लगता है इस वाकये के अंदर, जिस तरीके से जहाज एकदम से नीचे आया है, क्योंकि हद से ज्यादा बुलंदी पे था, इब्तिदाई रिपोर्ट ये कह रही है, और फिर एकदम से उसने अपनी हाइट कम की है और वो नीचे आया है। इसमें कहीं आपको लगता है कि कोई मौसम मेरे ख्याल से मौसम का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मौसम बिल्कुल क्लियर था, गर्मी थी लेकिन इतनी ज्यादा भी गर्मी भी नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूँ मौसम का इसमें कतन कोई अमल दखल नहीं है। मौसम बिल्कुल ठीक था प्रवास के लिए,
اور حادثے پہ یا حادثے کے دوران میں سمجھتا ہوں کوئی موسمی اثرات اس کے اوپر وقوع پذیر نہیں عمران صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا کہ رن وے کے پاس ہی آبادی تھی ساری، تو کوئی ایسا این او سی ایشو نہیں کیا جاتا ہے کہ اب جب کوئی رہائشی کالونیز بنتی ہیں تو ان کا ایک سسٹم ہو کہ ایئرپورٹ سے اتنا فاصلے پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہاں پر آبادی نہ ہوتی تو شاید جو وہاں پر نقصان ہوا ہے وہ اس طرح سے نہ ہو پاتا. تو اس حوالے سے پھر حکومت کیا انتظام کرتی ہے؟ سسٹم لیکن ہونا چاہیے نا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کون پھر اس کو فالو کرائے گا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے. اس کے اوپر قوانین موجود ہیں، پالیسیز موجود ہیں، اب ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے. تو کیا سی اے اے کے پاس اتنی انتظامی طاقت موجود ہے کہ وہ بذات خود اس کو امپلیمنٹ کر سکے، یا اس کو سول انتظامیہ یا سیاسی حکومت کی مدد درکار ہے؟ اب یہ ظاہر ہے جب یہ تحقیقات ہوگی، یقیناً آپ کا یہ پوائنٹ ہے بہت اہم ہے کہ آبادی اتنی قریب نہیں ہونی چاہیے، یقیناً پالیسی کے مطابق بھی اتنی قریب نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال آبادی تھی اور جہاز وہاں پہ گرا، اور جس کی وجہ سے نہ صرف جہاز تباہ ہو گیا بلکہ زمین پہ کئی مکانات تباہ ہوئے اور لوگ زخمی ہوئے، جو کہ جس سے کہ بچا جا سکتا تھا اگر ان پالیسیز کا پہ عمل درآمد ہوا ہوتا، جو کہ نہیں ہوا. ایون صاحب، ویسے تو ہم نے آپ سے پہلے ہمارے ساتھ کیپٹن قاسم تھے جو کہ خود فلائی کرتے ہیں A320، ان سے میں نے پوچھا یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کوشچن ہے، اگر آپ آنسر کر پائیں تو A320 کے حوالے سے کہ کیسا جہاز ہے. انہوں نے کہا ماڈرن جہاز ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، دنیا بھر کے اندر استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد اگر لیٹس سپوز رپورٹ ڈٹرمن کرتی ہے there was something technically wrong جس کی باعث یہ حادثہ پیش آیا، ڈو یو تھنک ہمیں A320 کو پی آئی اے کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں سوئچ کرنا ہوگا اپنی کمپنی کو، کچھ دیگر ایئر پلینز ٹرائی کرنے ہوں گے؟ نہیں، میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں ہمارے سامنے بوئنگ 737 کا جو لیٹسٹ ماڈل ہے اس کی مثال موجود ہے کہ اس کے کوئی آئی تھنک 3 حادثات ہوئے یکے بعد دیگرے، اور انہوں نے معلوم کر لیا کہ اس کے فلائٹ کنٹرولز کے جو کمپیوٹر ہے اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر کا ایشو تھا جس کی وجہ سے وہ حادثات ہو رہے تھے، اور جہازوں کو گراؤنڈ کیا گیا اور انہوں نے اس کو ریڈو کیا، اور وہ اس کے بعد ابھی میں سمجھتا ہوں جو یہ کورونا کا صورتحال بہتر ہوتی ہے وہ جہاز دوبارہ اڑنے شروع ہو جائیں گے. اصل ایک حادثے کے اوپر جس کی ابھی تحقیقات بھی نہیں ہوئی، یہ ایک کیا سرائی کرنا کہ شاید یہ جہاز اس لائق نہیں ہے کہ اس کو پرواز کے لیے رکھا جائے اور جہاز کو تبدیل کریے، میں خیال یہ مناسب نہیں ہوگا. اچھا، فرانسیسی ٹیم یہاں پہ ہے، اپنی 11 رکنی ٹیم ان کی یہاں پہنچی ہے، شواہد بھی اکٹھے کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ بلیک باکس جاتا ہے، ڈی کوڈ ہوتا ہے، بہت ساری باتیں سامنے آ بھی جاتی ہیں، میں آپ سے اسیوم کر رہی ہوں یہ، تو اگر اس میں کوئی ہیومن ایرر آ جاتا ہے تب کیا لا کہتا ہے؟ اگر کوئی ٹیکنیکل ایرر آتا ہے تو اس حوالے سے لاس کیا کہتے ہیں؟ چونکہ آپ جانتے ہیں، آپ یو آر ان دس سچویشن کہ آپ معاملات کو دیکھتے رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا دونوں سچویشن میں، چاہے وہ ہیومن ایرر ہو چاہے وہ ٹیکنیکل ایرر ہو، تو کیا قوانین ہیں؟ دیکھیے، اس کے اندر بنیادی طور پہ یہ طے کیا جاتا ہے کہ ایک ہوتی ہے انوسینٹ فالٹ، ایک ہوتی ہے کرمنل فالٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ گڈ فیتھ میں ہوتا ہے. کوئی کسی قسم کی کوئی کانسپریسی یا سازش یا کرمنل انٹینٹ نہیں ہوتا کسی کے ذہن میں، اور میں سمجھتا ہوں انکوائری کے اندر یہ چیز بھی کلیئرلی سامنے آ جاتی ہے کہ جو بھی تھی وہ ان گڈ فیتھ تھی، اس میں کوئی کرمنل انٹینٹ نہیں تھا. ایسی صورتحال میں ظاہر ہے جو بھی ان کے نتائج سامنے آتے ہیں، جو بھی تجاویز سامنے آتی ہیں، ان کے اندر کہیں نہ کہیں پہ وہ دیکھیں گے کہ تربیت میں کوئی مسئلہ رہ گیا تھا، یا کوئی پالیسی پہ کوئی جھول تھا، یا کسی وجہ سے عمل نہیں ہوا. اے وی ایم اکرام اللہ بھٹی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم سے اس اہم موضوع پہ بات کی. ہمارے اسکائپ لنک کے اوپر اے وی ایم اکرام اللہ بھٹی موجود تھے جو کہ حادثے کے حوالے سے اپنے خیال کا اظہار کر رہے تھے. ٹرانسمیشن سے فی الوقت اتنا ہی. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے اس نیوز بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ.